things that I will do. The things that I will do. The things that I will do. Bienvenue pour notre premier tube en live, notre culte en live. Ça fait un peu bizarre de voir personne dans la salle, mais je sais que vous êtes tous derrière l'écran. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à louer le Seigneur ensemble. Voilà. Alors, en toute chose, on va prier, remettre ce culte entre les mains de notre Dieu. Oui, Seigneur, mon Père, je te remercie encore puisque nous avions toujours l'opportunité de pouvoir te prier, te chanter, Seigneur. Malgré les distances, malgré toute cette barrière que nous avons, Seigneur, mais tu es là, Seigneur, et nous sommes tous unis, ensemble, avec joie, Seigneur, pour pouvoir te célébrer, te chanter, Seigneur Jésus. Et je sais que, Seigneur, malgré toutes ces maladies, toutes ces choses, Seigneur, tu es au contrôle de tout, Seigneur Jésus. Et je sais que bientôt nous pourrons être ensemble et nous réunir, de pouvoir te prier, de chanter ensemble avec cet amour fraternel que tu as mis en nous, Seigneur. Parce que tu es un Dieu qui mérite d'être loué
et d'être adorés ensemble, Seigneur, parce que tu as fait toutes ces choses merveilles, Seigneur, pour nous, et je sais que ça va continuer, que tu n'as pas des plans mauvais pour nous, Seigneur, et je sais que tôt ou tard, les choses vont devenir meilleures, Seigneur, parce que tu es au contrôle de tout, Seigneur Jésus. Et sois avec nous et chacun des gens qui sont là aujourd'hui, Seigneur, et tu puisses vraiment les accompagner. Et le pasteur, Seigneur, qui va nous apporter son message, Seigneur, que tu puisses vraiment le diriger aussi par toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je t'ai prié, Seigneur. Amen. Nous allons prendre un premier chant qui s'appelle Hosanna. Et j'espère que vous êtes vraiment prêts à l'acclamer, à l'accueillir comme il se doit. Un chant s'élève vers toi, se tourne vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Après toi, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes s'enfuient et s'enfuient. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi, ton royaume, dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes se fuient et s'enfuient. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Une dernière fois, Hosanna. Hosanna, Hosanna.
t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Seigneur, nous voulons que, malgré le confinement qu'il y a actuellement, que notre âme soit toujours éveillée pour t'adorer, que nous ne soyons pas fatigués, mais que nous soyons vraiment toujours en connexion avec toi et que nous ne t'oublions pas. C'est vrai, malgré que c'est pas évident, mais je sais que tu peux faire toutes ces choses. Tu veux que nous pensions toujours à toi, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, aide-nous à faire que notre âme soit éveillée pour te glorifier, parce que tu es un Dieu glorieux, tu es l'espoir des nations et nous avons confiance en toi, Père. Il n'y a personne sur terre où c'est comme toi. Personne n'agit comme tu le fais. Il n'y a personne sur terre et au ciel comme toi. Personne n'agit comme tu le fais. Il n'y a personne sur terre et au ciel comme toi. Personne n'agit comme tu le fais. Encore une fois. Il n'y a personne sur terre et au ciel comme toi. Personne n'agit comme tu le fais. Il n'y a personne sur terre comme toi. Personne n'agit comme tu le fais. Éveille-toi, oh mon âme, pour l'adorer, Éveille-toi, oh mon Tu es le Dieu glorieux, tu es mon roi. Tu es l'espoir des nations et ma confiance. Tu es le Dieu glorieux, tu es mon roi. Tu es l'espoir des nations et ma confiance. Tu es le Dieu glorieux, tu es mon roi. Tu es l'espoir des nations et ma confiance. Tu es le Dieu glorieux, tu es mon roi. Tu es l'espoir des nations et ma confiance. Réveille-toi, oh mon âme, pour l'adorer, Réveille-toi, mon âme,
choses, Seigneur, merveille, Seigneur. Sois glorifié, Père. Nous voulons t'adorer que toi. Nos cœurs fixés à toi, Seigneur. Nos cœurs vers toi, Père. Sois élevé, Père. Toujours plus haut, toujours plus haut. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, toujours plus haut, toujours plus haut. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, toujours plus haut, toujours plus haut. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, toujours plus haut, toujours plus haut. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, toujours plus haut, toujours plus haut. Oh, 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 Où tu es à la maison, tu peux lever ta main et l'adorer. Tu peux chanter. Tu peux chanter ses paroles. Tu peux le déclarer. Que c'est un Dieu glorieux, c'est un Dieu de roi, c'est notre roi. Et qui est capable de tout faire. Éveille-toi, ô mon âme, pour l'adorer, pour l'adorer. Éveille-toi, dis-le, déclare-le, ô mon âme, pour l'adorer, pour l'adorer. Déclare-le encore et encore. Éveille-toi. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. C'est ce qu'on vit un petit peu actuellement avec le Covid. On voit que les gens sont troublés, ils savent pas ce que leur avenir leur réserve. Mais nous, on sait qu'on a un Dieu qui nous donne la force, même malgré les problèmes qu'il y a. Il
et Dieu est toujours avec nous. Il traverse, comme dit ce chant, je les traverserai avec toi. Et il domine toutes les tempêtes. Et on sait qu'on peut être tranquille avec lui parce qu'il est toujours là. Mais le problème, c'est que les gens, ils ont pas cette chance d'avoir un Dieu comme nous. Ils savent pas que notre Dieu est un Dieu protecteur. Et merci Seigneur, parce qu'on sait que tu seras toujours avec nous. Malgré nos problèmes, malgré nos imperfections, tu es toujours là. Tu traverses toi avec nous, mais des fois on a tendance à t'oublier. Merci Père pour cette promesse, que tu n'es pas loin. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais, parce que tu nous aimes toujours, continuellement. Ton amour ne change pas. Contrairement à nous, Seigneur, on est comme des girouettes. Des fois, on est. Mais Seigneur, je te remercie. Abrite-moi
je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Oui, Père, tu es un Dieu puissant. Tu règnes dans un lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu, tu es un Dieu puissant. Nous devons nous proclamer par ce chant-là. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car
puissant. Je vais laisser la place au pasteur Daniel pour la Sainte Seine. ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍សូមជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ Je vous accueille tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. សូមស្វាគមន៍បងប្អូនដែលភ្ជាប់ជាមួយអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់គ្នា Bonjour à nos frères et sœurs qui sont connectés via Internet. ឥឡូវនេះដល់ពេលពិធីលៀងព្រះអង្គចាស់ Nous arrivons maintenant au temps de la Sainte Seine. ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គដែលប្រាប់ដល់យើងឲ្យធ្វើពិធីនេះដើម្បីរំលឹកពីអ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើ Seigneur Jésus nous a rappelé de faire cette cérémonie afin de rappeler ce que Dieu a fait pour nous. យើងនឹកចាំព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានរៀបចំតុហើយព្រះអង្គបានអញ្ជើញពួកសិស្សទាំងអស់គ្នាអង្គុយជុំវិញតុ Il a préparé la table et il a invité tous ses disciples à se placer autour de la table. ទី1គឺយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គចង់ប្រកបជាមួយពួកសិស្ស Car Jésus voulait être en communion avec ses disciples. ព្រះអង្គអង្គុយរួមតុជាមួយពួកសិស្ស Il voulait être autour de la table avec les disciples. ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គចង់ទំនាក់ទំនងភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងពួកសិស្ស Il voulait rentrer en intimité avec ses disciples. ហើយព្រះអង្គជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតប៉ុន្តែព្រះអង្គបន្ទាបអង្គទ្រង់មកអង្គុយជាមួយនឹងសិស្សទាំងអស់ Ce Dieu qui est si grand, il s'est abaissé pour venir s'asseoir à la table avec ses disciples. ថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គយាងមកដើម្បីជាមេគាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងធ្វើពិធីលៀងព្រះអង្គចាស់ Et aujourd'hui, Jésus qui habite en nous, il règne en nous pour faire cette Sainte Seine. ហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រៀមចិត្តថ្វាយព្រះអង្គហើយទទួលពិធីលៀងព្រះអង្គចាស់ Préparons nos cœurs afin de recevoir tous ensemble la Sainte Seine. ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គជាព្រះដែលព្រះអង្គបូជាប្រជញ្ញព្រះអង្គនៅលើឈើឆ្កាងសម្រាប់លួសបាបយើង Jésus s'est offert en sacrifice sur la croix pour nos péchés. ពេលដែលព្រះយេស៊ូវហៅពួកសិស្សព្រះអង្គចង់ឲ្យពួកសិស្សចូលរួមចំណែកពីឈើឆ្កាងរបស់ផងព្រះអ Et ង្គ lorsque Jésus a appelé ses disciples, il voulait que ses disciples prennent part à la croix. ហើយថ្ងៃនេះព្រះអង្គអញ្ជើញបងប្អូនទាំងគ្នាចូលរួមតុជាមួយព្រះអង្គចង់ឲ្យបងប្អូនរួមចំណែកឈើឆ្កាងរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទ Et de même pour nous aujourd'hui, Jésus vous a invités tous qui êtes là à venir à la table pour prendre part à la croix avec Jésus. ខ្ញុំអាននៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក11ខ23ដល់30 Je vais lire dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 30. លុះទ្រង់បានអរប្រគុណរួចហើយក៏កាច់នំប៉័ងដោយមានបន្ទូលថាចូលយកពិសាចុះនេះជារូបកាយខ្ញុំដែលត្រូវកាច់សម្រាប់អ្នករាល់គ្នាចូលធ្វើកិច្ចនេះទុកជាស្ដីរំលឹកពីខ្ញុំចុះលុះក្រោយមកដែលបានបរិភោគរួចហើយទ្រង់ក៏យកពេលមកបែបដូច្នោះដែរដោយមានបន្ទូលថាពេលនេះជាសញ្ញាថ្មីដោយនៅជាខ្ញុំចូលធ្វើដូច្នេះរាល់វេលាណាដែលផឹកទុកជាសេចក្តីរំលឹកដល់ខ្ញុំចុះបាត់រាល់វេលាណាដែលអ្នករាល់គ្នាបរិភោគនំប៉័ងនេះហើយផឹកពីពេលនេះនោះឈ្មោះថាសម្ដែងពីសេចក្តីសុគតរបស់ផងព្រះអង្គចាស់ដរាបដល់ទ្រង់យាងមកបានជាអ្នកណាដែលបរិភោគនំប៉័ងនេះឬផឹកពីពេងនៃព្រះអង្គចាស់បែបមិនគួរសមនោះនឹងមានទោសនៅចំពោះរូបអង្គហើយនឹងព្រះលោហិតនៃព្រះអង្គចាស់ត្រូវឲ្យមនុស្សលបងខ្លួនឯងមើលរួចសឹមបរិភោគនំប៉័ងហើយផឹកពីពេងនេះចុះបិទអ្នកណាដែលបរិភោគបែបមិនគួរសមអ្នកនោះឈ្មោះថាបរិភោគដោយសេចក្តីជំនុំជម្រះដល់ខ្លួនវិញដោយព្រោះមិនពិចារណាមើលរូបអង្គនៃព្រះអង្គចាស់ទេគឺដោយហេតុនោះបានជាមានអ្នករាល់គ្នាជាច្រើនទៅជាខ្សោយហើយឈឺក៏មានគ្នាជាច្រើនដេកលក់ទៅហើយដែរ Donc dans l'épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 11 versets 24 à 30. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant: Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et dit: Cette coupe est la nouvelle alliance scellée dans mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi,
Quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe, car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un certain nombre d'entre vous sont morts. ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមាននំប៉័ងមានទឹកទំពាំងបាយជូរនៅជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Je crois que vous avez tous chez vous du pain et du raisin, du jus de raisin. ព្រះយេស៊ូវទិសដៅរបស់ព្រះអង្គចង់ឲ្យអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវទទួលព្រះកាយនិងព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គ Le but de Jésus était que ceux qui croient en lui reçoivent de son corps et de son sang. ដោយសារព្រះកាយដោយសារព្រះលោហិតយើងទាំងអស់គ្នាคล้ายជាព្រះរូបកាយរបស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ En prenant ce corps et ce vin, nous devenons nous-mêmes corps et sang de Jésus. ហើយឲ្យយើងคล้ายជាព្រះកាយហើយឲ្យយើងរស់នៅក្នុងរូបកាយរបស់ផងព្រះអង្គ Que nous puissions vivre dans ce corps avec Jésus. ហើយយើងជាអ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវត្រូវតែរស់មិនត្រូវមានការបាក់បែកដោយសារព្រះកាយរបស់ផងព្រះអង្គទេ Et nous qui sommes chrétiens, nous devons vivre ensemble et ne pas vivre des divisions à cause du corps. ព្រះកាយរបស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាកម្លាំងដល់យើង Le corps de Christ est notre force. ហើយព្រះលោហិតរបស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គសម្អាតបាបយើង Et son sang nous purifie ដើម្បីឲ្យយើងរស់ដោយមានកម្លាំង pour que nous puissions vivre avec puissance, ដូច្នេះសម្រាប់ដំកើងព្រះអង្គ afin de rendre gloire à Dieu, ដូច្នេះដើម្បីយើងនាំពន្លឺរបស់ព្រះអង្គទៅប្រាប់ដល់គេ afin d'apporter la lumière de Jésus au monde. ពីព្រោះលោកីគេរស់នៅក្នុងក្តីងងឹត Car le monde vit dans l'obscurité. ដូច្នេះព្រះអង្គប្រើយើងដើម្បីឲ្យគេបានភ្លឺឡើងដែរ Donc Dieu nous utilise pour les rallumer, pour qu'ils brillent eux à leur tour. ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្រប់សាស Et Jésus aime toutes les nations. មិនថាខ្មៅមិនថាសមិនថាស្បែកលឿងព្រះអង្គស្រឡាញ់ទាំងអស់ Il ne fait pas des distinctions entre les noirs, les blancs, les jaunes. ដូច្នេះយើងអធិដ្ឋាន Donc prions ensemble. ព្រះយេស៊ូវបានយកនំប៉័ងហើយព្រះអង្គបានលើកឡើងហើយអរគុណដល់ព្រះបិតា Jésus a pris le pain et a rendu grâce à Dieu. ហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលថានេះជារូបកាយខ្ញុំ Il a dit ceci est mon corps. ចូលពិសាចុះ Prenez-le. បន្ទាប់ក្រោយមកទៀតព្រះអង្គយកពែង Et par la suite, il a pris la coupe. ព្រះអង្គក៏លើកឡើងទៅលើ Il a élevé vers le Père, អរគុណព្រះបិតា rendu grâce ហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលថាពែងនេះជាសញ្ញាថ្មី et a dit que ce sang est la nouvelle alliance. Cette coupe ដោយ est la នៅ nouvelle alliance ឈាមរបស់ខ្ញុំ qui représente mon sang. ចូលទទួលដោយទុកជាសេចក្តីរំលឹកដល់ខ្ញុំចុះ Faites ceci toutes les fois que vous en bourrez en souvenir de moi. សូមបងប្អូនរៀបចំចែកនំប៉័ង Préparez-vous à distribuer le pain ហើយនឹងទឹកទំពាំងបាយជូរ et le vin.បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទទួលព្រះកាយព្រះលោហិត Vous avez reçu le pain, ដូច្នេះ le corps et le sang. Christ. យើងអរប្រគុណព្រះអង្គ Remercions le Seigneur. ហើយយើងទទួលព្រះកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Prenons ensemble le corps de Christ. ក្រោយមក Et ensuite, ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលថា le Seigneur a dit, ពេលនេះជាសញ្ញាថ្មី cette coupe est la nouvelle alliance, ដោយនៅឈាមខ្ញុំ scellée en mon sang. ចូលទទួលដោយទុកជាសេចក្តីរំលឹកដល់ខ្ញុំចុះ Prenez-le en souvenir de moi. អរគុណព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Merci Seigneur. សូមបងប្អូន
ដ្ឋានជាមួយខ្ញុំ Prions tous ensemble. ក៏ពិតព្រះបិតាជាម្ចាស់ Lui, notre Père, ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជវត្រា Jésus qui est le Fils ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ et le Saint-Esprit. ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំបានទទួលព្រះកាយនិងព្រះលោហិតព្រះអង្គ Aujourd'hui, nous avons reçu ton corps et ton sang. សូមព្រះអង្គសម្អាតយើងខ្ញុំ Purifie-nous. សូមព្រះអង្គប្រទានកម្លាំងដល់យើងខ្ញុំ Donne-nous la force ដើម្បីយើងខ្ញុំបម្រើព្រះអង្គ afin que nous puissions te servir ដើម្បីយើងខ្ញុំដង្កើងព្រះនាមព្រះអង្គ et glorifier ton nom. រាល់ព្រឹករាល់ល្ងាច Tous les matins et tous les soirs. ហើយនាំដំណឹងល្អ Amener la bonne ទៅ nouvelle ដល់លោកីដែលគេមិនទាន់លឺបានឃើញទៅឡើយ au monde qui ne te connaît pas encore. សូមព្រះអង្គប្រើយើងខ្ញុំ Utilise-nous, យើ Seigneur. ងខ្ញុំជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គ Nous sommes tes serviteurs. យើងខ្ញុំទទួលហើយយើងខ្ញុំទៅដើម្បីកាសដំណឹងល្អ Nous le recevons et nous partons pour proclamer la bonne nouvelle. អរគុណពីព្រះកាយនិងព្រះលោហិតព្រះអង្គ Merci pour ton corps et ton sang. ដែលនៅព្រះនាមដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Dans le glorieux nom de Jésus. អាមែន Amen. ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវជាជំរករបស់ផងយើងតា Jésus est notre refuge. merci. Je te remercie
de ta présence. Je te remercie de toute la protection, Seigneur, pour que nous puissions vivre pour t'adorer, vivre pour te glorifier, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Patrónที่เปรียได้มีประโยชน์ Alléluia. Patrónที่เปรียได้กล้าปีโกนความเสียมันเอาโกนเสียมันเอาโกนรู้ Seigneur, je te remercie parce que tu es Dieu tout-puissant, parce que tu es Dieu de tous les dieux, universel. Ton amour est grand, Seigneur. Ton amour est plus grand que l'univers. Je te remercie en ton nom, Jésus-Christ. Amen. ฮาเลลูยาขอบคุณพระองค์ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតបាទ Et à nouveau, mes frères et sœurs, បងប្អូនដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹង Zoom ភ្ជាប់ជាមួយនឹង YouTube នៅថ្ងៃនេះ mes frères et sœurs sur YouTube et sur Zoom. សូមព្រះអង្គប្រទានពរ Que le Seigneur vous bénisse. យើងដឹងហើយថាការដែលយើងគោរពconsigne sanitaire យើងគោរព Le fait de respecter les consignes sanitaires, យើងមិនអាចជួបគ្នានៅព្រះវិហារបានថ្ងៃនេះ nous ne pouvons nous retrouver à l'église tous ensemble. ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់ផងយើងជួបគ្នាទោះតាម Zoom ទោះតាម YouTube ចិត្តរបស់ផងយើងរួមគ្នាដើម្បីសរសើរក្នុងការព្រះអង្គ Mais dans notre cœur, même si c'est via Zoom ou par YouTube, nous nous retrouvons tous dans notre cœur pour louer Dieu tous ensemble. យើងដឹងហើយថាព្រះយេស៊ូវជាទីពឹងជ្រករបស់ផងយើង Le Seigneur est notre refuge. នៅបទចម្រៀងដែលយើងច្រៀងខ្ញុំស៊ូពឹងជ្រកនឹងព្រះអង្គសង្គ្រោះខ្ញុំ Dans le chant tout à l'heure, nous avons chanté « Je me confie en l'Éternel, je m'accroche dans ton refuge ». ដូច្នេះថ្ងៃនេះឲ្យយើងគិតអំពីព្រះយេស៊ូវដែលយើងពឹងជ្រកទៅលើព្រះអង្គ Et donc aujourd'hui, que nous puissions penser à Jésus et que nous puissions nous accrocher à lui. ខ្ញុំស៊ូបានន័យថាខ្ញុំមិនបោះបង់ព្រះអង្គចោលឡើយ Le fait, quand je dis « je m'accroche à toi », veut dire que je ne t'abandonnerai pas. ទោះជួបបញ្ហាឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយ Même si nous nous retrouvons quelques obstacles que ce soit. ទោះបញ្ហាបៀតបៀនដោយសារកូវីដក៏ដោយ Malgré les persécutions que nous pouvons avoir avec la Covid, ទោះបីមានការបៀតបៀនរហូតដល់ស្លាប់ et même la persécution jusqu'à la mort, ខ្ញុំមិនបោះបង់ព្រះយេស៊ូវចោលឡើយ je n'abandonnerai pas Jésus. សូមព្រះអង្គជួយកម្លាំងដល់កូន Que le Seigneur me fortifie ឲ្យកូនអាចឈរមាំឡើង pour que je puisse me tenir ferme, ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវជាជីវិតអកល car Jésus est la vie éternelle. ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវជាជីវិតអកលហើយទុំគុំតោងព្រះអង្គជានិច្ច Parce que Jésus, tu es la vie éternelle et je m'accroche à toi. អាមែន Amen. បញ្ហាច្រើនណាស់បងប្អូន Il y a plein de problèmes, mes frères et sœurs. យើងរស់នៅសពថ្ងៃយើងឮបញ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាង Dans la vie actuelle, nous entendons des problèmes de toutes sortes. ទោះយើងជាអ្នកគ្រីស្ទានយើងឃើញបញ្ហា Que nous soyons chrétiens, nous voyons aussi les problèmes. ទោះបងប្អូនដែលជឿលើសាសនាឬក៏មិនជឿអីក៏ដោយជួបបញ្ហាដូចគ្នា Que ce soit nos frères et sœurs qui croient pas, qui croient en d'autres religions, ils rencontrent aussi des problèmes. ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានប្រាប់យើងថាពេលចុងក្រោយមានបញ្ហា Et Jésus nous a dit que dans les derniers temps, il y aura des problèmes. ទោះអ្នកជឿទោះអ្នកមិនជឿមានបញ្ហា Que nous croyons en lui, que nous ne croyons pas, il y aura des problèmes. នៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយ24ព្រះអង្គប្រាប់យ៉ាងច្បាស់មុនដែលព្រះអង្គយាងមកមានបញ្ហា Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, il nous est clairement dit qu'il y aura des problèmes. ពិភពលោកជួបបញ្ហា Le monde rencontrera des problèmes. មានសង្គ្រាម Il y aura des guerres, មានជំងឺ des maladies, មានការឆ្លោះផ្សះមួយទាស់នឹងផ្សះ des មួយ rivalités entre les nations, មានការអត់បាយ la famine, មានការរញ្ជួយផែនដី les tremblements de terre មានអភូតហេតុផ្សេងៗទៀត et d'autres choses. ការនោះនឹងត្រូវមក Toutes ces choses-là vont arriver, ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គដឹង car Jésus sait. ព្រះអង្គដឹង
ពីព្រោះពេលដែលព្រះអង្គយាងមកមនុស្សនៅតែនៅកំពុងតែស៊ីផឹកកំពុងតែសប្បាយ Car quand Jésus reviendra, il y aura des gens qui seront encore joyeux, qui mangeront et qui fêteront des choses. គេកំពុងតែឆ្លៀតឱកាសជប់លៀងរៀបការ Ils profitent pour faire des fêtes, pour se marier. អ្នកធ្វើការបន្តការងារ Ceux qui travaillent continuent de travailler. ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលដូច្នេះពេលនោះឯងដែលព្រះយេស៊ូវយាងមក Et Jésus a dit que c'est à ce moment-là qu'il reviendra sur terre. ពេលដែលគេមិនបានប្រុងប្រយ័ត្ន Au moment auquel ils ne se sont pas préparés. ព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងដើម្បីឲ្យយើងចាំយាម Et Jésus nous a prévenus et il nous a dit de veiller កុំឲ្យការនោះកន្លងផុតទៅ afin que cette chose ne passe pas. ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គប្រាប់ពីការរំបាកទាំងអស់នេះ Jésus nous a déjà dit ça, tout ça avant. មិនមែនព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យយើងភ័យនោះទេ Il ne nous l'a pas dit pour que nous ayons peur, ព្រះអង្គប្រាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងដឹងខ្លួន mais il nous a dit pour que nous puissions nous réveiller. ព្រះអង្គមិនមែននិយាយដើម្បីបំភ័យឲ្យទៅរត់ទៅជឿព្រះយេស៊ូវនោះទេ Il ne veut pas que nous ayons peur et que nous courions croire en lui. ព្រះអង្គអត់ត្រូវការយើងដូច្នោះទេ Il n'a pas besoin de ça de nous. ព្រះអង្គស្រឡាញ់យើង Il nous aime. ព្រះអង្គអាណិតយើង Il a pitié de nous. ព្រះអង្គប្រាប់ដើម្បីឲ្យយើងដឹងហើយឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្ន Il nous a dit pour que nous puissions faire attention. ព្រះអង្គជាព្រះព្រះអង្គមិនចាំបាច់ធ្វើធ្វើម៉េចសង្តាព្រះអង្គមិនចាំបាច់បំភ័យដើម្បីឲ្យអ្នកឯងជឿព្រះទេ Jésus est Dieu et il n'a pas besoin de faire un chantage pour que nous croyions en lui. គឺព្រះអង្គអាណិតព្រះអង្គស្រឡាញ់យើង Mais il a compassion de nous et il nous ព្រះយេស៊ូវមិនដែលបង្ខំឲ្យយើងជឿព្រះអង្គទេ Jésus nous a jamais forcés pour croire en lui. ប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រាប់ថាបើមិនជឿព្រះអង្គយើងអត់បានសង្គ្រោះ Mais il nous a dit que si nous ne croyions pas en lui, nous ne serions pas sauvés. ខ្ញុំមានទីបន្ទាល់ជម្រាបបងប្អូន J'ai un petit témoignage pour vous partager. នៅឆ្នាំ1975 En l'année 1975, ខ្ញុំមានបងប្រុសមួយទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិក j'avais un grand frère qui allait étudier aux États-Unis. គាត់រៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់មែនតើ Il a fait de longues études, de grandes études. ហើយគាត់ចង់ត្រឡប់ទៅខ្មែរក្រហមពីព្រោះគេហៅគាត់ទៅធ្វើការ Et il a voulu retourner dans le régime Khmer Rouge parce qu'on l'a appelé pour travailler. ខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាបងកុំត្រឡប់ទៅវិញគេសម្លាប់ចោល Et je lui ai dit, mon frère, ne reviens pas parce que les gens vont te tuer. ពេលខ្ញុំប្រាប់គាត់គាត់អត់ជឿប្អូនទេ Et quand je lui ai dit ça, il n'a pas cru son petit frère. ប៉ុន្តែគាត់ជឿខ្មែរក្រហម Mais il a cru au Khmer Rouge. ខ្មែរក្រហមប្រាប់ថាចូលទៅគេឲ្យមានតំណែងការងារ Lorsque les Khmer Rouges lui ont dit que venez, joignez-vous à nous et je vous donnerai un travail. គឺគេកុហកដើម្បីយកទៅសម្លាប់ En fait, il a menti, il lui a menti pour qu'il les tue. ហើយពេលនោះបងខ្ញុំគាត់ត្រឡប់ទៅវិញ Et à ce moment-là, mon grand frère est retourné ហើយគេសម្លាប់ចោល au Cambodge et ils les ont tués. Il a tué. បងប្អូនដែលមិនទាន់ជឿព្រះយេស៊ូវ Il ne croyait pas encore en Jésus. លោកីវក់វ៉ែមានការលោកី Le monde est tangent, n'est pas sûr. អត់មានស្មោះត្រង់ Il n'y a pas de fidélité, Paul de Proha. justice. Tout le monde ment ដោយសារវិញ្ញាណរសតាំង à cause de l'esprit de Satan. គេផូតគេផគេកុហកពីព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ Ils mentent et racontent des mauvaises choses sur le nom de Jésus. គេនាំទៅឆ្ងាយពីព្រះយេស៊ូវដើម្បីសម្លាប់ Ils nous emmènent loin de Jésus pour nous tuer. ព្រះយេស៊ូវប្រងមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញសពថ្ងៃ Mais Jésus est vivant maintenant. ព្រះយេស៊ូវអត់ដែលប្រែប្រួល Il ne change pas. ពីម្សិលមិញ Depuis hier, ថ្ងៃនេះ aujourd'hui ទៅអនាគត et pour toujours, ព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងរ Jésus ហូត nous aime pour toujours. ព្រះអង្គបូជាប្រជញ្ញផងដើម្បីលួសបាបយើង Il s'est offert en sacrifice pour nos péchés. ព្រះអង្គនៅតែស្រឡាញ់ដដែល Et il nous aime toujours. ចឹងហើយសូមយើងអាននៅក្នុងគម្ពីរទំនុកបង្កើង Que nous puissions lire dans le livre des psaumes, 91ខ1ដល់7 chapitre 91, versets 1 à 7. នៅក្រោមម្លប់បារមីព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតអ្នកណាដែលនៅក្នុងទីកំបាំងនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុត
នោះនឹងបានជ្រកនៅក្រោមលុបនៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាឯទូលបង្គំនឹងពោលពីព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាទីពឹងពំនាក់ជាបន្ទាយនៃទូលបង្គំគឺជាព្រះនៃទូលបង្គំហើយទូលបង្គំទុកចិត្តនឹងទ្រង់ពិតប្រាកដជាទ្រង់ដែលជួយឲ្យឯងរួចពីលុបរបស់នេព្រានហើយពីសេចក្តីវេទនាដែលនាំឲ្យអន្តរាយទ្រង់នឹងក្រុងឯងដោយស្លាបទ្រង់ហើយឯងនឹងជ្រកនៅក្រោមចំអេងស្លាបរបស់ទ្រង់សេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ជាខែលហើយជាអាវក្រោះឯងនឹងមិនភ័យខ្លាចឡើយទោះទាំងសេចក្តីស្ញែងខ្លាចនៅពេលយប់ឬព្រួញដែលហើរនៅពេលថ្ងៃឬសេចក្តីវេទនាដែលតែងតែមាននៅក្នុងងងឹតឬសេចក្តីហិនវិនាសដែលបំផ្លាញនៅពេលថ្ងៃត្រង់ផងនឹងមានមនុស្ស1000នាក់ដួលស្លាប់នៅក្បែរឯងហើយ10000នាក់នៅខាងស្ដាំឯងដែរតែសេចក្តីនោះនឹងមិនមកចិត្តឯងឡើយ Je lis dans le psaume 91, chapitre 91, versets 1 à 7. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu, en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite sous ton aile, et caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre ni terreur la nuit, ni flèche qui vole dans la journée, ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et 10 milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. ព្រះយេស៊ូវជាព្រះដែលខ្ពស់បំផុត Jésus est le Dieu très haut. ព្រះបិតាជាព្រះដែល Alpha ជាព្រះដែល Omega ជាព្រះដែលដើមហើយជាព្រះដែលចុង Notre Dieu est un Dieu qui est l'alpha et l'oméga, qui est le commencement et la fin. ជាព្រះដែលមានតាំងពីមុនកកើតផែនដី C'est un Dieu qui était là même depuis avant le commencement du monde. ព្រះអង្គជាព្រះមិនមែនជាស្នាដៃមនុស្សធ្វើនោះទេ Dieu n'est pas l'œuvre de main humaine. ហើយព្រះអង្គអំពាវនាវដល់មនុស្សលោកឲ្យបែរចេញពីព្រះដែលមនុស្សបានបង្កើត Et il nous supplie de nous retourner des dieux que l'homme a créés. ពីព្រោះមនុស្សនៅលើលោកីយ៍នេះបង្កើតព្រះច្រើនហើយព្រះនោះមិនអាចជួយបាន Car les hommes sur terre ont créé, ont fabriqué beaucoup de dieux et ces dieux-là ne peuvent leur être d'aucune aide. ប៉ុន្តែព្រះរបស់យើងជាព្រះដែលខ្ពស់បំផុតជាព្រះដែលមានប្រជញ្ញរស់ជាព្រះដែលអាចជួយយើង Notre Dieu est un Dieu très puissant et grand et qui a la puissance pour nous sauver. ដូច្នេះយើងត្រូវការជ្រកកោនក្រោមលុបបារមីរបស់ព្រះអង្គ Donc nous devons nous réfugier à l'ombre du Tout-Puissant. ពាក្យដែលចម្រៀងខ្ញុំស៊ូពឹងជ្រក Le chant qu'on a chanté tout à l'heure était Je me confie en toi. គ្មានព្រះណាក្រៅពីព្រះអង្គទេ Il n'y a aucun Dieu autre que toi. គ្មានបញ្ហាមួយណាដែលនាំឲ្យខ្ញុំចេញពីព្រះអង្គបានទេ Il n'y a aucun problème qui puisse me séparer de toi. ខ្ញុំយកព្រះអង្គជាទីពឹងជ្រករហូត Et je te prends, mon Dieu, comme mon refuge à tout jamais. ពីព្រោះព្រះអង្គមានបន្ទូលថាមានទោះមានអ្នកស្លាប់ខាងឆ្វេងខាងដាំនៅជុំវិញខ្លួនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ប៉ះនឹងបញ្ហានឹងទេ Car dans la parole, il est écrit que qu'un millier tombe à ma gauche et que 10 000 tombent à ma droite, je ne serai pas atteint. យើងត្រូវការជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គ Et nous devons prendre confiance en cette parole. បងប្អូនដែលមិនទាន់ជឿត្រូវការទទួលព្រះអង្គហើយទទួលបុណ្យជាមួយទឹក Et mes frères et sœurs qui ne connaissent pas, qui ne croient pas encore en Dieu, que vous puissiez croire et recevoir le baptême. ហើយបងប្អូនដែលជឿហើយត្រូវការរស់ដោយថ្វាយបង្គំព្រះអង្គរាល់ថ្ងៃ Et ceux qui croient déjà en Dieu, que vous puissiez vivre et adorer Dieu tous les jours. ហើយយើងរស់ដោយសារដែលយើងសរសើររំកើងព្រះអង្គព្រឹកល្ងាចរាល់ថ្ងៃ Vivre en le louant et en l'adorant du matin au soir. ពេលធ្វើដូច្នេះដើម្បីព្រះអង្គនៅចិត្តយើងហើយយើងនៅចិត្តព្រះអង្គ Et lorsque nous faisons ainsi, Dieu est près de nous et nous serons près de lui. អាទិត្យមុន
Elina គាត់បានធ្វើmeditation La semaine dernière, Elina avait fait une méditation. គាត់ប្រាប់ចំណុចមួយថារាជរបស់ព្រះអង្គត្រូវតែលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ Elle a dit que le peuple de Dieu devrait se mettre à genoux et l'adorer. ដើម្បីឲ្យព្រះអង្គការពារដើម្បីឲ្យព្រះអង្គដោះឲ្យយើងរួចពីបញ្ហាយើងត្រូវតែលុតជង្គង់ហើយយើងដំកើងព្រះ Pour que Dieu puisse nous protéger et pour que Dieu puisse nous secourir, nous devons nous mettre à genoux et l'adorer. បងប្អូនហ៊ានលុតជង្គង់នៅចំពោះព្រះ Mes frères et sœurs, osez vous mettre à genoux devant Dieu. ពីព្រោះព្រះធំពីព្រោះព្រះដែលខ្ពស់បំផុត Parce que Dieu est grand. ព្រះអង្គសពផាតីឲ្យយើងលុតជង្គង់ហើយថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ Et il veut que nous agenouillions et que nous l'adorons. កុំឲ្យយើងខ្មាស់អៀន N'ayez pas honte. ការលុតជង្គង់គឺឲ្យដឹងថាខ្លួនយើងមិនអាចជួយខ្លួនឯងបានទេ Le fait de nous mettre à genoux signifie que nous ne pouvons pas nous aider nous-mêmes. ការលុតជង្គង់គឺយើងចង់ចូលទៅចិត្តព្រះអង្គថាមានតែព្រះអង្គដែលអាចជួយខ្ញុំបាន Cela montre que je veux m'approcher de Dieu et qu'il n'y a que Dieu seul qui peut m'aider. ទីបន្ទាល់របស់ផងខ្ញុំមួយទៀត J'ai un autre témoignage à vous partager. នៅឆ្នាំ1970 Dans l'année 1970, មកដល់ថ្ងៃនេះ50ឆ្នាំហើយ jusqu'à maintenant, ça fait 50 ans ដែលខ្ញុំនិយាយអត់បាន que je ne peux pas en parler, ពីព្រោះប៉ះពាល់ចិត្តខ្ញុំខ្លាំងមែនទែន car ça me touche au plus profond de mon cœur. ឆ្នាំ1970នៅខេត្តដែលខ្ញុំរស់នៅគឺខេត្តកំពង់ចាមមានសង្គ្រាម Dans l'année 1970, dans la région où j'habitais à Kopongtiam, il y avait la guerre. ហើយសង្គ្រាមបានធ្វើឲ្យស្លាប់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិ Et cette guerre a décimé le village. ពេលនោះឪពុកខ្ញុំមកប្រាប់ខ្ញុំថាកូនរត់ទៅទីក្រុង Et à cette époque, mon père est venu me dire, mon fils, fuis et va vers la ville. ទៅទីក្រុងទីនោះអាចរស់មានការជ្រកទីនោះយើងអាចពឹងជ្រកបានគឺយើងអាចរស់បាននៅទីនោះ Parce qu'en ville, nous pouvons vivre et nous pouvons nous réfugier là-bas. ពេលនោះឯងដែលខ្ញុំលុតជង្គង់ហើយខ្ញុំសំពះឪពុកខ្ញុំ Et c'est à ce moment-là que je me suis agenouillé et j'ai... comme ça, mon សំ père. ពះc'est comme ça Voilà, j'ai fait ça à mon père. ដើម្បីសុំស្នាមបាតជើងគាត់ទាំងពីរ Pour recevoir l'empreinte de ses pieds. នេះជាការនោះខ្ញុំមិនទាន់បានជឿប៉ុន្តែជារឿងមួយដែលជាការមួយដែលខ្ញុំដឹងគុណឪពុករបស់ផងខ្ញុំ À ce moment-là, je ne croyais pas encore en Dieu, mais ça a montré ma reconnaissance envers mon père. ខ្ញុំគោរពឪពុកខ្ញុំខ្ញុំ Ah,គោរព respect j'ai respecté mon père, oui. ហើយដូចដែលគម្ពីរពេលក្រោយមកបានខ្ញុំដឹងថាព្រះអង្គឲ្យយើងគោរពឪពុកម្ដាយយើង Et c'est après, quand j'ai lu la Bible, que j'ai appris que Dieu veut que nous respections, honorions nos pères et nos mères. រឿងនោះគឺដែលខ្ញុំធ្វើគឺបានន័យថាខ្ញុំត្រូវបែកពីឪពុកខ្ញុំរហូត Cela signifiait que je devais quitter mon père pour un certain temps, longtemps. ជារឿងមួយដែលពិបាកមែនទែន C'est une chose qui est très compliquée. ខ្ញុំអត់ដែលបែកពីឪពុកខ្ញុំទៅរស់នៅកន្លែងណាផ្សេងទេ Je ne me suis jamais séparé de mon père pour vivre autre part. ប៉ុន្តែឪពុកខ្ញុំឲ្យចេញទៅកូន Mais mon père m'a dit, va, fuis mon fils, ទៅរស់នៅទីក្រុង va vivre à la ville, ទីក្រុងដែលខ្ញុំអត់ស្គាល់ la ville que tu ne connais pas. ខ្ញុំអត់ស្គាល់អ្នកណាម្នាក់ទេ Moi, je ne connaissais personne dans cette ville. ប៉ុន្តែបើខ្ញុំនៅគឺត្រូវស្លាប់ Mais si j'étais resté, je serais mort. ហើយឪពុកខ្ញុំដែលឲ្យកូនចេញគឺគាត់ខុសនឹងបានន័យថាអ្នកដែលរំដោះអ្នកដែលធ្វើសង្គ្រាមនៅនោះគេគ្រប់គ្រងគេថាកុំឲ្យកូនចេញពីព្រោះគេត្រូវការមនុស្សដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមគេត្រូវការខ្ញុំដើម្បីធ្វើសង្គ្រាម Et mon père, en me disant de fuir vers la ville, il était en contradiction avec les autorités qui gouvernaient la ville parce que ces autorités-là voulaient que je reste pour que je serve à la guerre. ហើយបើឲ្យខ្ញុំចេញគឺបានន័យថាគាត់ត្រូវស្លាប់ Et en me disant de partir, mon père, ça voulait dire que lui, il devait mourir. ហើយក្រោយមកគេសម្លាប់គាត់ Et plus tard, ces autorités-là ont tué mon père. ពេលទៅដល់ភ្នំពេញឆ្នាំ1972
Lorsque je suis arrivé à Phnom Penh en 1972, 1972ពេលនោះឯងខ្ញុំឮដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ c'est en 1972 que j'ai entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. គេផ្សាយដំណឹងល្អនៅសាលចតុមុខនៅមាត់ទន្លេ Ils évangélisaient dans une salle au bord de la rivière du fleuve Chatomok. ហើយមានម្នាក់ដែលនាំខ្ញុំទៅស្ដាប់ Il y a quelqu'un qui m'a emmené pour écouter ça. គេនិយាយអំពីព្រះដែលសុខចិត្តបូជាជីវិតសម្រាប់លួសបាបយើង Et là, ils ont parlé d'un père qui s'est offert en sacrifice pour nos péchés. ពេលនោះហើយខ្ញុំបានជឿដល់ព្រះអង្គប្រែចិត្តជឿដល់ព្រះអង្គ Et c'est à ce moment-là que je me suis converti et cru en Dieu. ហើយខ្ញុំនឹកឃើញឪពុកខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់ដើម្បីជួយកូន Et je me suis rappelé de mon père qui a voulu donner sa vie pour sauver son fils. អរគុណព្រះអង្គដោយសារឪពុកខ្ញុំដែលព្រះបានធ្វើការឲ្យគាត់រុញកូនដោយគាត់ដេញកូនចេញទៅបានទៅជួបព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Merci Seigneur, parce que en travaillant dans le cœur de mon père et en lui faisant m'envoyer dans la ville, c'est là que j'ai rencontré mon père, Dieu. ខ្ញុំអរគុណឪពុកខ្ញុំក៏អរគុណព្រះជាម្ចាស់ Je rends grâce à mon père et je rends grâce à Dieu aussi. ពេលទៅដល់ភ្នំពេញបានរស់នៅទាំងលំបាកដោយសារសង្គ្រាម Quand je suis arrivé à Phnom Penh, j'ai habité quand même dans la difficulté à cause de la guerre. ពេលដែលឆ្នាំ1975ខ្ញុំបានរៀបការ En 1975, je me suis marié. អរគុណព្រះរៀបការនៅក្នុងគ្រួសារប្រពន្ធខ្ញុំសពថ្ងៃជាអ្នកគ្រីស្ទៀន Et gloire à Dieu, mon épouse était chrétienne. ហើយខ្ញុំមានឪពុកមាគាត់ឈ្មោះលឹងសវិនគាត់ជឿព្រះ J'avais mon oncle qui était aussi chrétien. ហើយពេលនោះគាត់រត់ចេញទៅថៃ Et à ce moment-là, il avait fui vers la Thaïlande. គាត់អធិដ្ឋាន Il a prié. ហើយគាត់ចេញទៅដល់ថៃហើយត្រឡប់មកយកគ្រួសារវិញ Et il est allé en Thaïlande et il est revenu chercher la famille. ការនោះជាសេចក្តីស្លាប់ 99% គឺជារឿងមួយដែលស្លាប់មិនមែនជារឿងមួយដែលស្រួលទេ En faisant ça, il y avait 99% de chances qu'il meure. Ce n'est pas une chose facile. ហើយដោយសារឪពុកមាគាត់ចេញទៅហើយគាត់ទៅមកយកពួកយើងយកទៅគឺយើងដើរតាមផ្លូវយើងអធិដ្ឋានរហូត Lorsque mon oncle est venu nous rechercher pour fuir vers la Thaïlande, sur le chemin, nous avons prié continuellement. ហើយយើងចេញទៅរួចដោយសារការដែលព្រះអង្គជួយ Nous avons réussi parce que Dieu nous a été une aide. ហើយយើងបានថ្វាយខ្លួនយើងបានទទួលបុណ្យជាមួយទឹកហើយខ្ញុំបានបម្រើព្រះអង្គរហូតសពថ្ងៃ Et j'ai reçu le baptême et j'ai servi le Seigneur jusqu'à présent. ដោយសារឪពុកមាដែលគាត់ស្រឡាញ់ព្រះគាត់ស្រឡាញ់គ្រួសារគាត់មករំដោះពួកយើងមានខ្ញុំមានប្រពន្ធខ្ញុំមានផល្លា Grâce à mon oncle qui aimait Dieu et qui aimait sa famille, il est venu nous libérer, nous aider avec moi-même, mon épouse et Fala ហើយម្ដាយក្មេកខ្ញុំ et ma belle-mère ឥឡូវគាត់ទៅនៅជាមួយព្រះអង្គហើយ qui est auprès du Seigneur maintenant. ប៉ុន្តែគាត់ជឿព្រះអង្គល្អមែនតើ Une femme qui croyait véritablement en Dieu. ពេលដែលគាត់ចេញពីលោកីយ៍នេះទៅគឺគាត់មិនមានជួបបញ្ហាព្រះអង្គរៀបចំជីវិតគាត់យ៉ាងស្រួល Lorsqu'il a quitté cette terre, sa vie était en règle avec Dieu. ហើយឪពុកមាម្ដាយមីងឪពុកមាឡើងសវិនម្ដាយមីងគាត់ឈ្មោះសមេតគាត់មានកូន6នាក់គាត់ទៅរស់នៅប្រទេសអាមេរិក Et mon oncle et ma tante et leurs 6 enfants sont allés vivre aux États-Unis. ហើយគាត់នឹងកូនគាត់បម្រើព្រះអង្គរហូតសពថ្ងៃ Et lui et sa famille servent Dieu jusqu'à maintenant. ការដឹងគុណព្រះបម្រើព្រះ Lorsqu'on rend grâce à Dieu, nous le servons. ខ្ញុំបម្រើព្រះពីព្រោះព្រះអង្គបានលើកខ្ញុំពីភក់ជ្រាំមកឲ្យខ្ញុំបានរស់ហើយខ្ញុំបម្រើព្រះ Je sers Dieu actuellement parce que Dieu m'a libéré et m'a secouru. នៅសពថ្ងៃមានការប្រឈមជាមួយនឹង terroriste ជាមួយនឹងជំងឺ Actuellement, il y a des problèmes avec le terrorisme et les maladies. នៅផែនដីមានការបញ្ហាគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាង Sur la terre, il y a des problèmes de toutes sortes. ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គដឹងពីការទាំងអស់នេះ Le Seigneur
Jésus, il connaît tous ces problèmes. តើព្រះអង្គធ្វើដូចម្តេច Que fait-il? ព្រះអង្គបានប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីជួយដល់យើង Il nous a envoyé son Saint-Esprit pour nous aider. យើងម្នាក់ឯងយើងមិនអាចទប់ទល់ពីបញ្ហានោះបានទេ Nous qui sommes tout seuls, nous ne pouvons pas faire face à ces problèmes. នៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហាន14ខ16និងខ17 Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 16 et 17, នោះខ្ញុំនឹងទូលសូមដល់ព្រះវរបិតាហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះជាជំនួយមួយអង្គទៀតមកអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានគង់នៅជាមួយនៅអស់កាលនៅអស់កាលរៀងទៅគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលលោកីពុំទទួលពុំបានព្រោះមិនឃើញហើយមិនស្គាល់ទ្រង់សោះតែអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ទ្រង់បិទទ្រង់គង់ជាមួយក៏នឹងសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែរ l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 16 à 17, il est écrit « Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. » ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងថាមានបញ្ហា Il nous a dit qu'il y a des problèmes នៅលើលោកីផែនដីយើងនេះ sur cette terre. ព្រះអង្គយាងមកមិនមែនព្រះអង្គដកបញ្ហាពីលោកីនេះទេ Jésus n'est pas venu sur terre pour enlever le problème de cette terre, ប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីយើងអាចរស់ទប់ទល់នឹងបញ្ហា mais il nous a donné son Saint-Esprit pour que nous puissions faire face aux problèmes. ព្រះអង្គឲ្យយើងរស់នៅក្នុងបញ្ហាដើម្បីប្រកាសពីដំណឹងល្អ Dieu a voulu qu'on vive dans ces problèmes-là pour que nous puissions proclamer la bonne nouvelle. ព្រះអង្គឲ្យយើងស្គាល់អំពីដំណឹងល្អស្គាល់អំពីព្រះសង្គ្រោះ Et Dieu nous a fait connaître le Dieu sauveur ហើយឲ្យយើងអាចឈ្នះបញ្ហាដើម្បីយើងអាចប្រកាសពីដំណឹងល្អបាន pour que nous ayons la victoire sur ces problèmes et afin que nous puissions à notre tour proclamer la bonne nouvelle. ដូច្នេះឲ្យយើងដឹងថាយើងរស់នៅក្នុងបញ្ហាប៉ុន្តែមានព្រះដែលការពារយើង Donc, prenons conscience que nous vivons dans les problèmes, mais qu'il y a un Dieu qui peut nous secourir. បញ្ហានៅលើលោកីអត់ដែលបាត់កន្លងទៅទេវានៅហើយកាន់តែខ្លាំងឡើង Les problèmes sur cette terre ne disparaîtront pas et ils s'intensifieront même. ប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយយើងយើងឈ្នះពីបញ្ហា Mais par le Saint-Esprit qui habite en nous, nous avons la victoire sur ces problèmes. នៅក្នុងគម្ពីរហេព្រើរជំពូក2ខ17និងខ18 Dans Hébreux chapitre 2, versets 17 et 18, ការសង្គ្រោះដ៏ថ្លៃវិសេសហេតុនោះបានជាហេតុនោះបានជាគួរឲ្យទ្រង់ហេតុនោះបានជាគួរឲ្យទ្រង់បានដូចបងប្អូនទ្រង់គ្រប់ជំពូកដែរដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាសង្ឃដែលមានព្រះតីមេត្តាករុណាហើយក៏ស្មោះត្រង់ក្នុងគោលការណ៍ទាំងប៉ុន្មានខាងព្រះប្រយោជន៍នឹងថ្វាយដង្វាយឲ្យធួននឹងបាបរបស់ប្រជាជនទាំងឡាយត្បិតដែលទ្រង់បានរងទុក្ខលំបាកទាំងត្រូវសេចក្តីល្បួងនោះទ្រង់ក៏អាចនឹងជួយដល់អស់អ្នកណាដែលត្រូវសេចក្តីល្បួងបានដែរ dans Hébreux chapitre 2, versets 17 à 18, voilà pourquoi il devait être rendu à tout égard semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre, plein de bonté et digne de confiance dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu, en vue d'expier les péchés de son peuple. Car, puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគ្មានបាបសោះ Jésus n'avait pas de péché. ព្រះអង្គយាងមកដើម្បីទទួលបាបយើងទាំងអស់គ្នា Il est venu sur terre pour recevoir le péché du monde entier. បាបរបស់ផងយើងបានដាក់ទៅលើព្រះអង្គ Tous nos péchés étaient mis sur Dieu. ព្រះអង្គសុខចិត្តសុគតបានជាព្រះអង្គសុគតនៅលើឈើឆ្កាង Et c'est pourquoi il est mort sur la croix, ដើម្បីឲ្យយើងបានរួចពីបាប pour que nous puissions être délivrés du péché. ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគ្មានបាបសោះប៉ុន្តែព្រះអង្គទទួលបាបយើង Et Jésus, qui n'avait aucun péché, il a pris sur lui tous nos péchés. យើងជឿហើយយើងទុកចិត្តព្រះអង្គជាព្រះដែលជួយការពារយើង Croyons en lui et plaçons notre confiance en lui parce que lui seul peut nous aider. នៅចុងបញ្ចប់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះគុណដ៏វិសេសវិសាល Pour terminer, Jésus est la grâce, miséricorde.
ហើយព្រះអង្គអាចជួយយើងរួចពីស្លាប់ Et il peut nous sauver de la mort, ឲ្យយើងបានជីវិតអស់កល que nous ayons la vie éternelle. ទោះបីយើងត្រូវស្លាប់ដោយសារបញ្ហាអ្វីមួយប៉ុន្តែយើងបានជីវិតអស់កលជាមួយនឹងព្រះអង្គ Même si nous devions mourir à cause de quelconque problème, nous avons la vie éternelle avec Jésus. ដូច្នេះហើយដែលយើងស៊ូពឹងជ្រកនៅក្នុងក្រមលុបព្រះអង្គ Pourquoi je m'accroche à ton refuge. ដូច្នេះយើងត្រូវតែដំកើងព្រះអង្គ Donc nous devions le glorifier. ដូច្នេះយើងត្រូវតែផ្សាយដំណឹងល្អ Nous devons partager la bonne nouvelle. កុំឲ្យយើងសង្ស័យទៅលើព្រះអង្គ Et n'ayons pas de doute sur notre Dieu. កុំឲ្យយើងចាញ់បោករបស់អរិយសតាំង Que nous ne faisions pas avoir par Satan. សូមព្រះអង្គប្រទានពរបងប្អូនទាំងគ្នា Le Seigneur vous bénisse. អាមែន Amen. សូមចិត្តអធិដ្ឋាន Nous allons prier tous ensemble. ព្រះបិតា Oui, notre Père, ព្រះរាជបុត្រា le Fils, ព្រះមានបរិសុទ្ធ Saint-Esprit. ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គការពារកូន Ta parole nous dit aujourd'hui que tu es mon refuge. ព្រះអង្គប្រទានព្រះមានបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យកូនអាចឈររឹងមាំបាន Tu nous as donné le Saint-Esprit pour que nous puissions tenir ferme, ឲ្យកូនអាចឈរនៅជុំវិញបញ្ហានៅលើលោកីនេះ pour que nous puissions faire face aux problèmes de ce monde, កូនបានឈ្នះ pour que nous ayons la victoire, ឲ្យកូនបានផ្សាយដំណឹងល្អ pour que nous puissions proclamer la bonne nouvelle រហូតដល់ចុងបំផុតនៃផែនដី jusqu'aux extrémités de la terre. ពីព្រោះព្រះអង្គសពហតីសង្គ្រោះមនុស្សលោក Parce que Dieu a voulu sauver le monde. ព្រះអង្គចង់សង្គ្រោះអ្នកដែលយើងថាអាក្រក់ប៉ុន្តែព្រះអង្គស្រឡាញ់គេ Dieu veut sauver même ceux que nous trouvons méchants, Dieu veut les sauver. ព្រះអង្គចង់សង្គ្រោះដែលយើងកំពុងតែនិយាយថា terrorist ព្រះអង្គចង់សង្គ្រោះគេ Dieu veut sauver aussi ceux que nous appelons les terroristes. អ្វីដែលយើងត្រូវការគឺយើងអធិដ្ឋានឲ្យគេ Et lorsque la seule chose que nous avions à faire, c'est de prier pour eux. ព្រះអង្គមិនបានសម្លាប់គេព្រះអង្គចង់សង្គ្រោះគេ Dieu ne les a pas tués, mais Dieu veut les sauver. ដូច្នេះយើងអធិដ្ឋានឲ្យគេដើម្បីឲ្យគេបានសង្គ្រោះដូចយើងដែរ Donc prions pour eux, pour que eux, à leur tour, soient aussi sauvés comme nous. សូមដោយនៅព្រះនាមរបស់ម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons. អាមែនយើងមានដំណឹង Nous avons quelques annonces. អរគុណយើងអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះអង្គតាសូមឲ្យព្រះអង្គការពារយើងពីដែលហៅថារូបកាយហើយនឹងព្រលឹងវិញ្ញាណយើងព្រះអង្គការពារ Que Dieu puisse protéger notre âme, notre corps physique, ហើយព្រះអង្គលើកកម្លាំងយើងទាំងអស់គ្នាឡើង qu'il nous fortifie, ឲ្យយើងជឿជាក់ទៅលើព្រះអង្គ que nous ayons confiance en lui, ហើយឲ្យយើងចូលរួមក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គតាម YouTube ដែលយើងធ្វើលើកទី1ដែលចាប់ផ្ដើមលើកទី1នេះ Et voici notre premier culte en live via YouTube. សូមបងប្អូនជួយអធិដ្ឋានដើម្បីការទាំងអស់នេះបានកើតឡើង Que mes frères et sœurs puissiez continuer à prier pour cela, pour que ces choses-là puissent continuer à avancer. យើងអរគុណសេផាណាដែលរៀបចំអរគុណដល់អេគីប4-5នាក់ដែលធ្វើគ្រប់ទាំងបច្ចេកទេសដើម្បីឲ្យយើងអាចថ្វាយបង្គំបានជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះ Remercions toute l'équipe qui est derrière les écrans, qui s'active à faire fonctionner la technique. អរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នា Et à tous. យើងមានដំណឹងយើងបានពេលទឹកជន់នៅស្រុកខ្មែរយើងបានជួយបាន35គ្រួសារហើយ Les nouvelles du Cambodge, avec les inondations au Cambodge, nous avons maintenant pu aider jusqu'à 35 familles. បញ្ហាគឺក្រោយទឹកស្រកឥឡូវហ្នឹងទឹកស្រកប៉ុន្តែបញ្ហាខូចខាតហ្នឹងវាបន្តរកខែទៅទៀត Le problème, c'est que maintenant, même si l'eau a diminué, il y a des dégâts qui perdurent dans le temps. នៅស្រុកខ្មែរ80%ជាអ្នកដែលធ្វើស្រែធ្វើស្រូវ Il y a 80% de paysans, d'agriculteurs au Cambodge. ហើយទឹកលិច80% ធ្វើឲ្យខូចដំណាំអស់ Et les inondations ont fait des dégâts au niveau de cette culture de riz. អត់សុំដូចជាស្រូវពូជដើម្បីយកទៅរស់បន្ថែម Ils ont demandé que nous les aidions pour acheter des semences de riz
pour qu'ils puissent les semer à nouveau. មានអ្នកដែលខ្វះខាតរហូតទៅដល់ខ្វះខ្លាំងមែនតើ Il y a même des gens qui sont vraiment dans le besoin យើងក៏ très précaire. យើងកំពុងតែសិក្សាថាតើយើងមានលទ្ធភាពទៅបណ្ណាបាន Nous sommes en train de voir pour comment nous pouvons les aider. អរគុណបងប្អូនដែលដាក់ដង្វាយបានមកដល់ពេលនេះហើយយើងបានជួយទៅ35គ្រួសារគឺតិចបំផុត Merci à tous mes frères et sœurs d'avoir par les offrandes aidé ces 35 familles qui c'est encore très peu. ចូលទៅវគ្គមួយទៀតគឺ anniversaire Nous allons arriver aux anniversaires. ហើយនៅទីនេះមានហ្សង Il y a Jean, អវរៈ pas vrai. ហើយមួយទៀតមានបងកឹមលៀង Et notre grand-mère Kim Liang. យើងអធិដ្ឋានគាត់នៅផ្ទះប៉ុន្តែយើងអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ Nous allons prier quand même pour eux, même s'ils sont à la maison. ខ្ញុំមានខអំពី J'ai des versets សម្រាប់ហ្សង pour Jean. Dans Psaume chapitre 119, verset 105, ta parole est une lampe pour mes pieds, une lumière sur mon sentier. ហើយសម្រាប់បងកឹមលៀងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំជាផ្លូវជាស្ដីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានផ្លូវនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះបិតាបានឡើយ Et pour notre grande sœur Kim Liang, c'est le verset dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne va au Père sans passer par moi. ហើយយើងអធិដ្ឋាន Prions ensemble. បិតាសូមប្រងទានពរដល់ហ្សងថាវរៈ Père, que tu puisses bénir Jean Tavret, សូមប្រងទានពរដល់គាត់ de bénir. គាត់មានអាយុឆ្នាំទៀតហើយ Il y a 1 an de plus. ហើយសូមប្រងបំពេញនៅក្នុងគាត់នៅអ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងព្រះអង្គខាងព្រលឹងញៀន Que tu puisses le renouveler spirituellement ហើយសូមប្រងបំពេញនៅភ្នែកចិត្តរបស់គាត់បានភ្លឺឡើង pour que les yeux de son cœur puissent s'ouvrir ដើម្បីបម្រើព្រះអង្គ pour te servir. ហើយអធិដ្ឋានសម្រាប់បងកំលៀង Prions aussi pour notre sœur Kim Liang ដែលគាត់មានវ័យចាស់ qui est âgée, ប៉ុន្តែព្រះអង្គជាកម្លាំង mais d'Éternel, tu es sa force. សូមប្រងទានកម្លាំងដល់គាត់ Que tu la fortifiesឲ្យគាត់មានកម្លាំងដើម្បីដំកើងព្រះអង្គបន្តទៅទៀត pour qu'elle ait la force pour continuer à te glorifier. សូមប្រងទានពរដល់អ្នកទាំងពីរ Que Dieu les bénisse tous les deux. ហើយព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Au nom de Jésus. អាមែនយើងមានដំណឹងអីផ្សេងទៀតយើងអាចបញ្ចប់ Il y a d'autres annonces. ដូច្នេះយើងសូមប្រពោពីព្រះជាម្ចាស់ Nous allons prier pour la bénédiction. បងប្អូននៅសំទោសនៅមាន offrande ថ្ងៃនេះធ្វើទាំងអស់ហើយ Nous allons tout faire aujourd'hui. ដូច្នេះយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់ប្រាក់ដង្វាយ Prions pour les offrandes. សូមបងប្អូនរួមចិត្តបិតាជាម្ចាស់ម្ដងទៀតដែលកូនអធិដ្ឋានសម្រាប់ប្រាក់ដង្វាយ Père, nous prions maintenant pour les offrandes. សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកមធ្យោបាយយ៉ាងណាដើម្បីថ្វាយទៅព្រះអង្គ Que nous puissions tous avoir les moyens de t'offrir nos offrandes. ហើយថ្វាយទៅព្រះអង្គដោយទឹកចិត្តស្រឡាញ់ព្រះអង្គដោយស្មោះសរ Avec un cœur sincère pour toi. ហើយសូមព្រះអង្គប្រទានពរគ្រប់គ្នាដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គ Que tu puisses bénir toutes les personnes ហើយដែលគាត់ថ្វាយដង្វាយទៅព្រះអង្គ qui ont fait cette offrande pour toi. សូមព្រះអង្គប្រទានពរធំ Que les bénisse. មែនដូច្នេះយើងទិដ្ឋានបងប្អូនអាចគ្រប់ឈរបាន Et នៅ je vous invite à vous lever, ដើម្បីយើងសូមប្រពោពីព្រះជាម្ចាស់ que nous puissions prier pour la bénédiction. បិតាម្ដងទៀតព្រះអង្គអើយកូនដំកើងព្រះបិតា Nous te glorifions. អរគុណព្រះអង្គពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ Nous te remercions pour ta parole. អរគុណព្រះអង្គពីវត្តមានព្រះអង្គ Nous te remercions pour ta présence. អរគុណព្រះអង្គពីជីវិតដែលកូនរស់មកដល់ថ្ងៃនេះ Nous te remercions pour la vie que tu nous as donnée jusqu'à présent. សូមព្រះអង្គប្រទានកម្លាំងដល់យើងបន្តទៅទៀត Que tu puisses nous fortifier.
ឲ្យយើងរស់ដើម្បីដំកើងព្រះអង្គ que nous vivions pour te glorifier ដើម្បីឲ្យយើងរស់ដើម្បីផ្សាយនឹងល្អ et pour proclamer ta parole. ព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃជីវិតកូនតើ Tu es le maître de nos vies. សូមព្រះអង្គការពារកូនគ្រប់គ្នាក្នុងក្រុមជំនុំ Garde-nous, Seigneur, protège-nous de tous les gens dans l'église. សូមថ្វាយសូមតែនៅព្រះនាមដ៏ពូបំផុតអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Nous te prions dans le puissant nom de Jésus-Christ. អាមែន Amen.